Welcome to Education for You and welcome to a new video. So, a video to mainly Assam Police SI PNRD logote ji hokale APSC exam or karone prepare korim boli bhabise তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব আৰু আজি আমি এই ভিডিওটো জৰিয়তে ডিসকাস কৰিম ওয়ার্ল্ড জিওগ্ৰাফিৰ 30 টা MCQ ওকে সো এইটো আপোনালোকৰ ক্লাস 1 বুলি ধৰিব পাৰে ওয়ার্ল্ড জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত সো যিমান পাৰো ওয়ার্ল্ড জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত আমি ক্লাস লবৰ চেষ্টা কৰিম সো আজি আমি 30 MCQ ডিসকাস কৰিম সো লেটস স্টার্ট ফার্স্ট কোশ্চেন to হৈছে the Huangho river falls into Huangho river ক'ত মানে আপোনাৰ ফল কৰে কোনটো ওশিয়ান বা সিট ফল কৰে অপশন দিয়া আছে এটা হুৱাংহো নদী and ইয়াৰ কারেক্ট आंसर কি হ'ব आंसर is number B yellow sea তো হুৱাংহো river falls into yellow sea কি হয় ফল কৰে মিলিত হয় তাৰ মানে the next question is Yokohama and Kobe are the main centers of shipbuilding industry in so shipbuilding industry hoy so Yokohama aru Kobe eta kor kuntu apunar country main shipbuilding center hoy Yokohama and Kobe and answer is number A Japan okay brown waterfalls are situated in brown waterfalls kot ase brown waterfall buli waterfall kuntu country পোৱা যায় and these are the options brown waterfall পোৱা যায় আপোনাৰ নিউজিল্যান্ডত ওকে নিউজিল্যান্ডত পোৱা যায় brown waterfall Mindanao Island is located in Mindanao Island kuntu oceanot আপোনাৰ অৱস্থিত and ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে Mindanao Island Pacific Oceanত অৱস্থিত So বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওয়ার্ল্ড জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন হয় সো ওয়ার্ল্ড জিওগ্ৰাফি জানাটো আমি বহুত দৰকাৰী হয় বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ কিছুমান সো Mindanao Island Pacific Oceanত আছে মানে আপোনাৰ অসমীয়াত হ'ব প্ৰশান্ত মহাসাগৰ Pacific Oceanৰ অসমীয়াটো প্ৰশান্ত মহাসাগৰত অৱস্থিত Greenland is under the rule of Greenland কোনখন কান্ট্ৰিৰ হয় এইটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহিছে অলৰেডি লাষ্ট বাতিল হোৱা এসআই পৰীক্ষাত আৰু গ্ৰীনল্যান্ড আপোনাৰ is under the rule of Denmark okay Denmarkৰ the highest point of Australia's highest point to কি বুলি কোৱা হয় and these are the options and answer is number A Mount Kosciuszko Mount Kosciuszko বুলি কোৱা হয় okay Mount Kosciuszko is the highest point of Australia who constructed Suez Canal okay Suez Canal বা আমাৰ অসমীয়াত আপোনাৰ Suez খাল বুলি কয় I think Suez Canal কোনে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছে অপশনছ দিয়া আছে কেটা okay so answer hobo yare number D Ferdinand de Lesseps okay Ferdinand de Lesseps ki korisile Suez Canal construct korisile aru eta ta artificial sea level waterway hoy Egyptor ase Egyptor eta artificial ki hoy sea level waterway in Egypt aru I connect kore Mediterranean Sea aru to the Red Sea এই দুটা ঠাইত কি কৰে কানেক্ট কৰে আৰু এটো মানে প্ৰায় আপোনাৰ বৰ্ডাৰ বুলি ডিফাইন কৰা হয় আফ্ৰিকা এণ্ড এছিয়াৰ আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াৰ বৰ্ডাৰ হিচাপেও এটো গণ্য কৰা হয় প্ৰায় আৰু ইট ওয়াজ কনস্ট্ৰাক্টেড বাই কোম্পানী Suez Canal Company আৰু এটো আছিল ফাৰ্ডিনাণ্ড ডে লেছেপছ এটো মানে মেইন কৰিছিল কনস্ট্ৰাকচনত আৰু এটো 1859 ৰ পৰা 1869 ৰ ভিতৰত কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিল ওকে সো এখিনি আছিল Suez Canal ৰ ওপৰত আপোনাৰ ইনফৰমেশন দেন Cincinnati USA is famous for the making of so Cincinnati কিহৰ কাৰণে ফেমাস হয় অপশন দিয়া আছে আপোনাক এইকেটা Cincinnati okay এইটো
কিহৰ কাৰণে ফেমাস হয় এই সিটিটো এটো কোৰ হয় আপোনাৰ US এৰ এটা সিটি হয় ইট ইজ ফেমাস ফৰ কিহৰ কাৰণে ফেমাস হয় আনসার নাম্বার A মেশিন টুলস বনোৱাৰ কাৰণে ফেমাস হয় okay next the grasslands in Canada are known as Canada grassland কি নামেৰে জনা যায় এটো পৰীক্ষাত আহিছিলে APSC আহা প্ৰশ্ন হয় এটো অলৰেডি আহিছিলে so grasslands in Canada are known as options দিয়া আছে কিটা so Canada grassland কি বুলি কোৱা হয় prairies বুলি কোৱা মনত ৰাখিব বহুত important হয় grassland in Canada are known as prairies okay next so prairies or বিষয়ে যদি অকমান আমি জানিব লগা হয় so mainly flat grassland বুলি ক'ব লাগিব এটো flat grassland হয় টাইপ টু আৰু কেনেকুৱা ঠাইত হয় যত moderate temperature to medium হয় আৰু rainfall medium হয় okay আৰু গছ গছনি কিমান বেছি নাথাকে few trees থাকে so medium rainfall আৰু বেছি গছ গছনি নাথাকে so few trees moderate rainfall আৰু moderate temperature moderate হয় so এনেকুৱা ঠাইত আপোনাৰ কি হয় mainly prairies হয় আৰু Canada grassland বিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কাৰণ prairies বুলি কোৱা হয় আৰু mainly North America countries or jibilak ase grasslands jibilak prairies or pore okay next question the oldest rock system of the world is world er prithibir sabse oldest rock system tur naam ki so option diya ase and correct answer is number A the Archean rock system okay the Archean rock system is known as the oldest rock system of India okay not world this is the oldest rock system of okay oldest rock system apuna world or bhitorate hobo Archean rock system yeah oldest rock system in the world hoy in the world and this is the correct answer the Archean rock system okay next question apunar the concept of sustainable development relates to sustainable development or jitu concept kihor hoite jorito hoy sustainable development or concept to kihor hoite jorito hoy option dia ase and correct answer hoise number A intergenerational equity tar mane generation apunar like sustainable development ki jo bohonkham khamata boli koa hoy bohonkham khamata apunar etu like eta generation or development enuka dhorone hobo lage ji development e jitu tar pisor generation ase future generation or karone ki kore mane bat dekhwai de development or bat to dekhwai de future generation ঠিক আছে সো প্রেজেন্ট জেনারেশনে যদি ডেভেলপমেন্ট এনুকা ধৰণে কৰে যে সবখিনি বস্তু যিখিনি ৰিসোৰ্স আছে এই জেনারেশনতে মানে জেনারেশনে গুটেখিনি হেক কৰি থৈ যায় ফিউচাৰ জেনারেশনৰ কাৰণে একো নাৰাখে then that type of development is not called sustainable development so sustainable development সদায় প্রেজেন্ট জেনারেশনৰ ডেভেলপমেন্ট বিচাৰে আৰু প্রেজেন্ট জেনারেশন ডেভেলপমেন্ট এনুকা হ'ব লাগে যে ফিউচাৰ জেনারেশনলৈও ডেভেলপমেন্টৰ বাটটো মুকলি কৰি ৰাখে okay next which country is known as the sugar bowl of the world prithibir sugar bowl boli kunkhon country koa hoy and answer hoise Cuba is known as sugar bowl of the world okay karon yate largest sugar industry ase and that's why it is known as sugar bowl of the world the great Victoria desert kod ase Victoria desert is in Australia so Victoria desert is located in Australia
The intersecting lines drawn on maps and globes. Globes aru maps ot jibilak enikwa lines draw kora thake intersecting lines kisuman. So these are known as ki buli koa hoy. Answer one number C, geographic grids buli koa hoy. Thik ase? Geographic grids and yar asomia to apnaloke jodi kunobai jane comment section e janai dibo. I think অক্ষরেখা I think grids ভৌগোলিক অক্ষরেখা maybe মোৰ ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনে জনাই দিব geographic grids হয় ইংৰাজীত the habitats valuable for commercially harvested species are called so এনেকুৱা ঠাই যত কি হয় যিবিলাক বস্তু মানে commercially harvested কৰা হয় মানে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বেপাৰৰ অৰ্থে মানে বিক্ৰী কৰাৰ অৰ্থে যিবিলাক স্পিচিছ মানে যিবিলাক স্পিচিছ থাকে হেনেকুৱা হ্যাবিটেটস বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় answer হৈছে sea grass bed okay these habitats are called sea grass bed next which of the following is a tropical grassland কোনটো হয় ইয়াৰে এটো আহিছিলে APSC examত so tropical grassland hobo yare option dia ase keta and answer hobo number B savanna is known as tropical grassland buli koa hoy savanna okay next so savanna is known as tropical grassland ito apunalke buji pale next question the temperature increases rapidly after temperature to ketia increase hoy mane kuntu sphere kuntu storat apunar bayomondolor kuntu storat amar ushnota to ba temperature to bahut jore fast ot ki increase hoy answer hoise number A ionosphere okay ionosphere ot bahut speed ot temperature to increase hoy the humidity of the air depends upon bayur ba botahor jitu humidity adrata hitu kihor upor depend kore mainly and answer hobo yare number D hitu depend kore temperature location weather guti ketar uporote depend kore largest glaciers are so largest glaciers kun bilak hoy and the largest glaciers hoise apunar continental glaciers jibilak thake heya kwa hoy largest glaciers the highest degree of concentration of mineral deposits are found in sabse beshi mineral deposits kot poa jay option dia ase eta and answer hoise number A northeastern zone ot poa jay highest degree of concentration of mineral deposits the leading state in producing paper so paper production ot sabse beshi kuntu state lead kore amar India and sabse beshi paper kuntu state produce kore answer hoise West Bengal leading state in producing paper. The Harmattan ki hoy Harmattan option dia ase keta aru answer hobo yare all of these ever sailo ami guti keta Harmattan is cool extremely dry wind hoy that forms over the Sahara and blows westward or southwestward so Sahara desert or sab bahut beshi cool thanda aru dry bota hoy hitu Harmattan buli koa hoy আৰু এটো ড্রাই সিজনত ব্লো কৰা উইন্ড হয় ডিসেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে মেইনলি সাহাৰা ডেজাৰ্টত ব্লো কৰে tertiary wind that carry great quantities of fine dust from the Sahara আৰু যিখিনি বতা থাকে সেইখিনি বহুত ভাল মানে ফাইন ডাস্ট কি কৰে ক্যাৰি কৰে সাহাৰাৰ পৰা so this is called Harmattan আহিব পাৰে পৰীক্ষাত এটা বতাহৰ নাম the largest gold producing country কি হয় largest gold सबसे बेसी कोट है and answer is China okay the largest gold producing country is China okay next second of Russia है first China है that's Australia United States এনেকৈ গৈ থাকে the least explosive type of volcano is called so kuntu volcano khub kom koi mane ki hoy bisporon hoy options dia ase least ekebare kom koi bisporito hua volcano tur naam ase
volcano is called basalt plateau. So basalt plateau ji volcano hoy etu sabse beshi komke explosion hoy. The largest country of the world by geographical area. So etu to jane area wise kunkhon country sabse dangor hoy bhogolik porihima Russia kon sabse dangor country hoy. Himalayan mountain system belongs to Himalayan mountain system kuntu mountains or under pore etu ahisele apunar APSC aru TET exam ot ahisele important question and answer is fold mountains buli koa hoy. Okay, so Himalayan mountain system to mainly fold mountains ot pore important question aru Mount Everest ba K2 or Kanchenjunga the highest mountains hoy on earth kot obostito Himalayar kuntu part or obostito Mount Everest K2 Kanchenjunga kot obostito Greater Himalayas ase Himalayas ot obostito. Okay, lesser ba outer ot nahoy Greater Himalayas ot ase etu. The landforms that are influenced by several processes, namely weathering, erosion, deposition, are known as. So, juntu landform ei gote keta process hoy, weathering hoy, erosion hoy, deposition hoy. Mane land to bhangi jay, ekdom mane bahut beshi ekdom tukura tukur hoy, aru beleg thait jay, ako deposit hoy, milita hoy. To heniko dhoroner landform bok ki buli koa hoy. Answer is number A. Polygenetic landform buli koa hoy. Okay, polygenetic landform. Australia island state to nam ki option di ase and answer hoise Tasmania. Okay, the island state of Australia is known as Tasmania. And last question of the day is the island with coral covered surfaces in Bay of Bengal. So Bay of Bengal ot coral ere cover hua jitu island ase, so that is known as option di ase eketa kuntu island ot Bay of Bengal or kuntu island ot coral ere cover hoise. Coral, so coral reef is an underwater ecosystem hoy. Ebilak eniko underwater ebilak eniko dhoroner bostu thake je, so etu corals buli koa hoy. Pani tolot thaka eniko bibhinno dhoroner plants type or. Okay, okay, not plants exactly, these are animals. Okay, so corals are in fact animals. So kuntu island ot poa jay mainly Nicobar Island ot mainly poa jay. Okay, the island is corals covered, so corals ere cover hoy Nicobar Island to mainly. So etu Bay of Bengal ot obostito. So I hope apunaloke eketa proshno buji pale. Eketa proshno kafi nahoy, bahut proshno ase world geography puri hekh koribo nwari. Jiman paru dibor chesta korim, class wise di jam, etu class 1 hoy. I hope apunaloke bhal paise aru ami North Eastern states or uporoto duta video korisu already. Jodi apunaloke soa nai sai lobo, description box ot link dia hobo. Khub important North Eastern states or upor jehetu apunalok question ahe, to ami video korisu apunalok details discuss kora hoise, soa nai jodi sai lobo pare. Aru eketa amar social media handles apunaloke jodi join hobo bisare hobo pare. Facebook page or etu Telegram ID, etu amar email ID aru notun channel or link, notun channel or nam etu Gyan Hondhan, link description box ot dia hobo. Jodi video bilak sai pele apnaloke bhal pai tete hole amar channel to subscribe koribo, logo thoka notification bell to press kori dibo aru all option to select koribo, tete hokolo bilak notification apnaloke instantly pai jabo. So thanks for watching the video. Have a nice day.